श्रीरामपुर स्थित श्रमजीवी अस्पताल में इलाजरत 70 वर्षीय विमला देवी की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। आरोप है कि परिजनों ने आईसीयू में घुसकर तोड़फोड़ की। मृतका के साथ आए भाजपा नेता हरि मिश्रा ने घटना का फेसबुक लाइव भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि मरीज की हालत शुरू से ही गंभीर थी और परिवार को पहले ही जानकारी दे दी गई थी। श्रमजीवी अस्पताल में इलाज में लापरवाही से हुई मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। आरोप है कि इससे भी पहले कई मरीजों की मौत इलाज की लापरवाही में हुई। अस्पताल पर अत्यधिक बिल बनाने का भी आरोप लगा है। तो पापा को आना गया था तो यही अवस्था हुआ था ना। बाहर नहीं जाओ, শ্রমজীবী হাসপাতাল খালি ডেড বডি এরা প্রত্যেক আমার বাবাকেও মেরেছিল এরা 14 দিন দেখে লাস্টে বললো আমার বাবা মারা গেছে। একদম এই শ্রমজীবী বারবার এই শ্রমজীবী হাসপাতাল বারবার এটা করে কি ঘটেছে? আমার বন্ধু রবি প্রকাশ সিং তার মাকে আমরা 3 দিন আগে এখানে অ্যাডমিট করেছি। মায়ের শুধু একটু শ্বাসকষ্ট ছিল। ডাক্তার বলেছিল কি পরিষ্কার আমরা 2-3 দিনে ঠিক করে দেবো, আপনি ঘরে নিয়ে চলে যাবেন। পরশুদিন এলাম, দেখলাম পেশেন্টের পরিস্থিতি ঠিক। কালকে দেখলাম পেশেন্টের পরিস্থিতি ঠিক ছিল। আর ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, ডাক্তার বলল শনিবার আমরা ছেড়ে দেবো, আপনি শনিবার সন্ধ্যাবেলা বা রবিবার সকালে নিয়ে যাবেন। আর আজকে হঠাৎ আমাকে ফোন এলো কি ভেন্টিলেশনে চাপাবো, পজিশন খারাপ আছে পেশেন্টের। আমি বললাম কেমন কি হয়েছে? তো বলছে না শরীরে হিলডুল নেই। আমি বললাম মারা গেছেন পেশেন্ট কনফার্ম। তো বলছে আপনি কি করে বললেন? আমি বলি মারা গেছেন, আমি আসছি। এখন যখন এলাম তো দেখলাম কি ওখানে মুখে একটা মোটা পাইপ ঢোকানো আছে আর বডিটা খালি ওপর নিচে হচ্ছে। হাতটা টাচ করলাম, পেশেন্ট মারা গেছে। আমি কনফার্ম হয়ে গেছি মারা গেছে। আমি বললাম তো মারা গেছে? তো বলছে না এখন ডাক্তার এসে দেখে বলবে। ডাক্তার দেখলো ইসিজি মারা গেছেন। আমি আগেই বলে দিলাম এর মানে কি কাল রাত্রির বেলায় মারা গেছেন, আজকে সকালে উনি বলছেন কি না পেশেন্ট বেঁচে আছে। পুরো এখানে টাকা কামানোর চিন্তা ভাবনা নিয়েই পুরো চালানো হচ্ছে। আর আজ থেকে 3 মাস আগে আমার বাবার সাথে সেম কন্ডিশন। 16 দিন বাবাকে এখানে অ্যাডমিট করেছিলাম আর 16 দিন পরে বলছে খুব খারাপ আপনার পরিস্থিতি, পেশেন্টের অন্য হাসপাতাল নিয়ে যান। আমি মেডিকেলে নিয়ে গেলাম, বাবা মারা গেছেন। যেদিন নিয়ে গেছেন সেদিনই। এখানে কোনো ডাক্তার নেই। আর 5,000 থেকে 8,000 টাকা এখানে প্রত্যেক দিন ওষুধ নেবে। যদি পায়খানার হচ্ছে আপনার 5-6 বার ভমিটিং হচ্ছে, ভর্তি হবেন 5,000 থেকে 8,000 টাকা এখানে ওষুধ নেবে। জানি না কি করে ওষুধ নিয়ে। আর যদি কোনো এখানে পেশেন্ট ভর্তি আছে আর তার বাড়িতে যদি 70 সাল 60 বছরের বা 80 বছরের কোনো মহিলা বা পুরুষ হয় আর কেউ নেই, তাদেরকেও লিফট ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। বলবে না যেদিন ঠিক হয়ে বাড়ি চলে যাবে সেদিন আপনি দেখবেন পেশেন্ট মরে যায় জীবিত আছে কেউ জানার নেই, কিন্তু লিফট ব্যবহার করতে দেবে না। তার জন্য আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো পেশেন্টের ঘরের যে হাঁটুতে চলতে পারে না, বয়স হয়ে গেছে বা যে কোনো সমস্যা, তাদেরকে লিফট ব্যবহার করতে দেবে না। এখানে অনলাইনও হতো না, ওখানে এত ট্যাক্স চুরি, অনলাইনও পেমেন্ট হতো না। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম 3 মাস আগে। আমার বাবা মরে গেছে, সেই সাদা মানে গামছা আর সাদা ধুতি পরে প্রতিবাদ করেছিলাম। তো এখন অনলাইন শুরু হচ্ছে। এখানে শুধু টাকা 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 টাকার খেলা চলছে। আর একটা ডাক্তার নিয়ে, একটা মানে কোনো সিনিয়র ডাক্তার নিয়ে, একটা জুনিয়র ডাক্তারকে নিয়ে ওই 70-80টা প্রাণ নিয়ে এরা ছেলে খেলা করছে। এই শ্রমজীবী হাসপাতাল শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতাল, এটাই বলা ছিল। বারংবার একই জিনিস দেখা যাচ্ছে। এর আগেও শোনা গেছিল যে রোগী মৃত্যু হয়েছে শ্রমজীবী হাসপাতালে। আমি তো 3-4টে মৃত্যু এখন 3-4 দিনের মধ্যে 2-3টে তো শুনেই নিলাম, 2-3টে শুনেই নিলাম। আর এখানে যতজন আশপাশে আছে ওনারা একটাই কমপ্লেন, এখানে যে জীবিত আছে মরে যাবে, মরে যাবে। জানি না কে মানে এরা জেনে বুঝে মেরে দেয় বা এরা মানে কোনো মানে রুগী থেকে এদের শত্রুতা আছে বা কী চিন্তা ভাবনা জানি না। এদের মানে চিকিৎসা করতে আসে না কি সত্যিকার মানে এরা মানে মারার জন্যই লোককে অ্যাডমিট করে, এখন পর্যন্ত পরিষ্কার হয়নি এই প্রশ্নের উত্তরটা। আচ্ছা এখন ডাক্তাররা কি বলছে? ডাক্তার পরিষ্কার বলছে কি আমরা বলেছিলাম শরীর খারাপ আছে এ আছে, কিন্তু কিচ্ছু বলিনি। কালকে আমি 2 বার ডাক্তারের সাথে কথা বললাম, বললো একদম শনিবার আপনি বাড়ি নিয়ে যাবেন। এখন অনেক পুলিশ এলো, পুলিশও দেখলো। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে মহিলাটা মারা গেল আমার বন্ধুর মা, সেই বন্ধু এখন ওড়িশা গেছে। ওড়িশা কালকে যখন জানতে পারলো কি আমার মা এখন ঠিক আছে, সে ওড়িশা গেছে। এখনও ওড়িশাতেও 4 চাকা গাড়ি পায়নি। আর ভাবুন কি যদি হাসপাতাল বলতো কি তোমার মায়ের শরীর খারাপ আছে, তো কোনো ছেলে ওড়িশা যাবে? কোনো যাবে না বলুন। আর আজকে এখন ছেলে ওড়িশা গেছে আর সকালে বলছে কি মারা গেছে। এটা কালকেই ঘটনা হয়ে গেছিলো, শুধু টাকা কামানোর জন্য এদের এইসব চাল। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি কি যে মৃত্যু হয়েছে প্রাণটা দিন, ওই বডিটা আমরা অন্য হাসপাতাল নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করব। আমি একদম ভালো করে সেই বডিটা সুস্থভাবে চাই, যেমন কালকে দেখেছি আমরা অন্য হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি করব। डॉक्टर बोला था, डॉक्टर के अंडर में ही थी घर पे। डॉक्टर बोला था कि सिर्फ
ऑक्सीजन देने से नहीं होगा, थोड़ा ट्रीटमेंट भी चाहिए। तो इनको ज़्यादा सीरियस तो है नहीं, जाके कोई भी हॉस्पिटल में डाल दीजिए, थोड़ा ट्रीटमेंट चलेगा, ये ठीक हो जाएगी। तो हम लोग सोचे बगल में है श्रमजीवी, तो इसी में आके हम लोग डाल दिए थे। 2 दिन तक मम्मी एकदम ठीक थी, आराम से बैठ रही थी, बात भी कर रही थी, मेरे को बोली भी कि यहाँ आई बनी, मतलब यहाँ आए हैं तो ठीक लग रहा है मेरे को। लेकिन क्या है, कल आए हैं भेंट करने के लिए, बोल रही है खाना एकदम ठीक नहीं दे रहा है, खांसी है, मेरे को दही भात दे रहा है, बोल रहा है खाने भी नहीं, ये लोग मार देगा लोग पेशेंट को। ठीक है, अगर खांसी है तो पेशेंट को, तो क्या ये लोग दही भात देगा खाने के लिए कि और ज़्यादा ये हो जाए। हम लोग कल डॉक्टर से बात की, वो हरी भैया बात किए हैं कल डॉक्टर से, डॉक्टर बोला है कि नहीं पेशेंट ठीक है आपका, नहीं तो हम लोग कल ही लेके जाने वाले थे। तो डॉक्टर क्या बोल रहा है, हम एंटीबायोटिक दिए हैं, 3 दिन में अभी रिकवरी होने में टाइम लगेगा। तो हम लोग थोड़ा निश्चिंत हो गए कि चलो कोई बात नहीं, जब डॉक्टर बोल रहा है तो निश्चिंत है। फिर भी ये लोग रात को अगर कंडीशन खराब है तो रात को तो इन लोग को इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि हाँ फ़ोन नंबर किस लिए दिया गया है इन लोगों को। एक तो फ़ोन नहीं करता है, किसी को रहने नहीं देता है। अगर पेशेंट का हालत सीरियस है तो आप लोग मेरे को फ़ोन कीजिए, हम लोग दौड़ के आएंगे देखने के लिए। अगर हम लोग को जो लगेगा हम लोग दूसरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लेकिन ये लोग कुछ बोला ही नहीं। जब पेशेंट मर गया तब फ़ोन करके बोल रहा है कि पेशेंट मर गया। ठीक है, बार बार एक ही प्रॉब्लम हो रहा है श्रमजीवी अस्पताल के विरुद्ध में। हाँ। क्या बोलना चाहेंगे? अरे इतना रेगुलर जिस दिन से आए हैं एक ट्रे भर के दवा लिख रहा है लोग, 5,000 6,000 7,000। अरे इतना दवा जब तुम लिख रहा है तो कुछ तो रिकवरी होना चाहिए। ये लोग दवा क्या करता है हमको समझ में नहीं आता। ये दवा ले जाता है, कोई देखता है दवा चढ़ा रहा है क्या, ये फिर बेच देता है, उसी में फिर वही दवा लिखता है, फिर जाके मरीज लोग खरीदता है, फिर उसको देता है। अच्छा, आप डॉक्टर लोग क्या बोल रहा है? डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टर तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अच्छा, बोल रहा है आपका सांस का ये कंडीशन खराब था, तो आप पहले क्यों नहीं बोले कंडीशन खराब था? 2 दिन एकदम ठीक थी। कल वो गए थे हरी भैया बात करने गए थे, तो वो क्या बोला, डॉक्टर बोला कि आपका पेशेंट ठीक है, 2-3 दिन एंटीबायोटिक दिए हैं, 2-3 दिन समय लगेगा ठीक होने में। ठीक है, तो हम लोग निश्चिंत हो गए। अच्छा, आप लोगों का पेशेंट कहाँ पे है? आईसीयू में भर्ती है। आईसीयू में भर्ती है। हाँ। कब तक छोड़ेगा? छोड़ेगा पता नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं है, थोड़ा बाहर में आ रहे हैं वो फ्लाइट से। आपका नाम? मेरा नाम प्रतिमा सिंह है। आप कौन है पेशेंट का? मैं पेशेंट की बहू हूँ।